Good morning mga boss, welcome back po sa aking channel. Ngayong araw, titignan po natin ang ating new arrival. Dala po ito ng ating supplier from USA. Umuwi sila. Tara, let's go. Tingnan natin. The following goodies are hand-picked from USA, all original. Mga use po ito ha, mga slate use. Mabango pa to. Amoy US. It was legitness. Yeah, it was, huh? Tara, let's go. Tingnan natin isa-isa para makita nyo mga boss. Sasok dito. Ganda. First, exercise naman ito. Tag niya NBA. Tapos medium size. Ganda, parang bahang, may bago, may hangtag po. Hangtag. Natin ilagay. Okay, baba natin. Yan. Deep, ganda. Large. Mo US. Bango. Yan. Vans. Mahilig sa bus dyan. Ganda. Ang size nito is medium size. Medium. Size medium. Bago. Iba talaga pag amoy US ang bago. Yan. Jordan. Jordan. Size large. Ang gaganda po ng dala ngayon ng ating supplier mga boss. Yan, Nike pa rin. The City. SF, San Francisco. May check mo dyan ha. Size large. Size large. Yun, ito. Jacket. Sa mahilig yung jacket dyan. Jordan, Kapit-kaka pa. May number 23. Ang size nito is XL. XL pero maliit siya. Siguro pang bata to. Pang kids. Ayan. Ayan mga used to ha, pero parang Oh my God! Wow! Ganda. Gildan ng brand. Gildan. Medium. Gildan. Medium. Is Store 2021. 2011. Sabi nito. 2011. Yan. Ay-day. Anong brand ito? Jockey. Size is large. Parang large ito to. Kita. Yun na pong kung anong size. Yan. Ganda. Ito. The Beatles. Ganda nito, The Beatles. May presyo pa.
$699. Ito mga boss, mga item na to, binibili po ito isa-isa. Handpick po talaga ito doon sa US. Yan. Okay, ito 3/4 I think, 3/4. The hundreds. Ganda, galing. Oh, may presyo pa, oh. $5.99 in the hundreds. See? Size XL, ang laki. Tapos number 8, 80. 80. V-neck po siya dito. Ano niya? Ganda. Yan, oh. Hundreds. Yan. Sweatshirt. Nike sweatshirt. May pangalan pa siya dito. Sportswear. Yan, nakalagay sportswear, ha. Ano to? PN Sportswear. Yan, Nike sportswear. Ito yung sa likod, sa harap. Size medium. Bago. Yan, the Beatles again, the Beatles. Yan, $7.99. Ang size nito. Okay. Ang size nakalagay. Pero parang ano siya, maliit. Small size. SF San Francisco Super Bowl NFL team apparel. Size large. Size large. Yan. Vulcom. Oh, sa mahilig sa Vulcom dyan. Sa mga size large dyan, ha. Bago. US. Zeppelin 2, Lead Zeppelin 2. Size. Small size. Small size. $6.99. As you can see. Yeah. Yan po nagpapatunay na binili po talaga ito isa-isa. Selected po talaga ito. Yan, oh, Vulcom. Vulcom. Size large. Size large. Oh, $1.99. Monster. Oh my God! Wow! Super Cruise 2022. Meron pa sa likod, oh. The size is, ito na yung brand niya, All Style. Medium size. Medium, oh, $1.99. Pambili nito. Vulcom. Tumahilig sa Vulcom dyan. Small. Small lang, ha. Small lang siya. $1.99.
price tag niya. Pagbili doon. Oh, diamond. Oh, may ano siya dito, bulsa. Size niya is large. Size large. Hindi magkasawa, no? Amin, no? Oh. Harvick. May number 4 pa. Kevin Harvick. Mobile 1. Large size. Large size. Large size yan. 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 Some sneakers. Bugs Bunny. Medium size. Led Zeppelin. Ano? Ganda. Size small. 2.99. Led Zeppelin. Oh, Hard Rock. Hard Rock. Size. No size ito. Small. Size small. Yan. 3.99. Ang ganda, oh. Hard Rock. Yan. O, sa mahilig sa mga banda dyan, oh. Metallica. Gold Wire. 2019. Size medium. Oh, size medium, ah. $24.99. Mahal. Nasa around 1.2, 1.3. So, tie-dye. Diamond. Oh, sa may mahilig na sa diamond dyan, ha. Medium size. Ganda. Tie-dye po yan, ha. Sweetie. Sweetie Bird. Yan, Utah. Yung brand ito. Heavy. Fruit of the Loom. Medium size. Fruit of the Loom, medium size. Yan. Nike. Nike, ha. Nike, oh, large size. Issue lang siya, oh. May butas kunti. Ito hindi niya. Yan. Kunti lang man. Carhartt. May patig na sa gilid, oh. Carhartt. Medium size. Medium. $12. $12.99. Carhartt. Volcom. Size medium. Medium. Oh, $2.99. Carhartt. Ganda ng Carhartt. So, Carhartt, ha. Medium size. Tapos dito po ang gilid ito meron ito. So ngayon,
Yan. Carhartt. Yan, Nike. Large size. Size large. Yeah. Easy lang ito. Siguro sa ano ito? Stickler. You know. Wait lang. Oh my God! Sa Rolling Stone. Wow! Oh, sa mahilig dyan sa Rolling Stone, oh. Ganda. Anong size ito? Size large. Binidilaan kayo. Oh, Monster again. Monster. Ganda. Size small. Ang brand niya is Delta Pro Weight. $5.99. Pagbili nito doon. Ayan. May package siya dito, ha. Oh, Vans pala ito. Vans. Ang size nito is XL. Size XL. Yan, holster. Ganda ng holster. May pocket. Tapos may logo siya. May logo siya dyan, ha. Ganda. Size XL. Holster. Yan. Oh. Full comb. Ang hilig dyan. Size large. Ganda. Size large. Hilig dyan, ha. Bulkong sandok. Tubeless. Ito, Tiger. Ang brand ito. Medium lang. $1.99. Yan. Kaya ano magbasa? Oh, Tiger. Yan. Brand ito. Oh, Vans. Akit din siya, oh. Bago. $2.99. ER. Oh, True Religion, no? Oh, ganda. Ang size. Oh, size large. Size large dyan, ha? Yan, Nike. Large size, Nike. Orioles, baseball. Yan, o. May butas pa natin. Sa likod. Sabi. Ayan. Yan, o. May butas siya. Pero dito sa kabila, wala. Ganda ng tela nito, ah. Ayan. Ito. 3/4. Do it. Oh, size large. Big tag. Number 95.
Nike. Oh, size large. Nike, size large. Sleeveless. Diamond. Size medium. Diamond, medium size. Yan. Ganda. Okay. Size ito. XL. XL. Undefeated ata to. Nike T. Oh, medium. Nike. Let's do it. Medium size. Early. Na-smile siya. Logo dyan, oh. Yan. $2. 2.99. Early. Size medium. Early again. Large size. Early. Early. The International Diamond Diapers All or Nothing Club. Okay. Diamond no, size large, diamond. Sa mga mahilig dyan, isang diamond. Okay. Liquid blue. Liquid blue, medium size. $2.99 pagbili doon. Ganda. Led Zeppelin. Anong size? Size medium. Medium size. Okay. Short. Brand ng shorts is Oakley. Size 34 Oakley. Ganda. Oakley. Ito lang yan. Nike. Dyan logo ito pangalan. May check. Size medium. May tag. May tag na ito. Yan. Okay, Nike. Ito pa rin. May bulsa. Kaptira siya. Size large. Black tag. May bulsa rin siya dito. Yan o. Good. Nike. May check o. Bakit rin sa likod doon. Anong size ito? Anong size? Cut tag. Saan ito? Medium or large? Yan lang yan. Word short. Oakley.
3.99 yung size. Size 34. North Face. The North Face. Medium. Medium size. Medium size siya. Yan o. Dami na pite. Tapos dito may logo sa likod. The North Face. Dito. Kabila, yan, merong package dito, gilid. Ang galing. Nike, may logo sa gilid. Tamo. Size medium. Medium siya. Yan. Nike. Check. Ayan, yung size ito. Walang size. Ito. Tag lang siya. Wala siyang size. Ito, garterize siya. Yan, Nike. Dry fit Nike. Mura na yung ano niya. Check. Yan. May tag siya dito. Tag. Yan. Ito yung brand. Starter brand. Medium. Size medium. Yan. Ito. Nike. Sabi ng supplier ko, ito po yung uso ngayon sa US. Yung may packet dito. Size. Small size. Small size. Okay. Pusat dito. Bilang klaro ha, may logo yan. Garterize siya. Size large. $5.99. Pambili doon. Okay. Yan, Oakley pa rin. Oakley. Ganda ng Oakley. Ganda ng Oakley. Gaan. Logo rin dito. Size 32. Size 32. Pants. True Religion. PR. Size 29. Size 29, no? True Religion. PR. Yan. Kita yung tag dyan na. Kita siya niya. Dito sa likod. Ganda. $501.
Size waistline 32, length 29. $12.99 so pagbili doon ha. Yan. Ganda, Levi's. Jacket, Carhartt. Carhartt na jacket. Wow, ang galing. Yan o. Carhartt na. Carhartt. Yan. Carhartt. Size large. Oh, ganda. Ang lamig. Yan ako sa mga biyahe-biyahe mga boss. May butones pa siya dito. Buton, tapos may zipper. See? Ah, meron pa. Short. Abercrombie. Size 33. Ganda. Ano to? Oakley. Oakley pa rin. Size 36. Yan. Volcom. Shirt. Volcom. Size 32. Size 32. Ganda. Nike. Yan, Nike. Oh. Size large. Yan. $3.99. Sabi ng supplier ko, ng bayaw ko, ito daw yung uso ngayon dito sa US. Yung may packet dito. Yan, bilit. Nike ko yan ha. Size large. Tapos may packet dito sa likod. Yan. Nike. Alumni shirt, size small. Na pa so Jordan short. Vintage ano to? Ano yung logo ni Jordan? Size ito. Packet pa dito sa loob. Medium, size medium. Yeah. Number 23 pa dito. 23. Ito. Birkenstock. Birkin. Ganda ng condition ng Birkin. Parang bago. Size 41. Size 41. Sa mga size 41 dyan.
na natin. So, mahilig sa mga slip-on dyan. Nike. Yes po yan ha, pero parang brand nyo. See? Nike oh. Ganda. Ito. Ang size pala nito, sorry. Ang size is sa mga size 10.5 dyan. Nike oh. Dalang liston ha. Lagyan natin yan. Ito, linisan ko lang ito ng konti dito. Linis itong body niya. Size 11.5. Bagong bago. Size 11.5. Ang galing. Puti. Oh my God! Wow! Slip-on type yan. Diba? Size 9. US size 9. Sa mga size 9 dyan. Ayan. Adidas. Ganda ng Adidas. Oh. Ganda ng mga kondisyon. Iba talaga pag selected. 9.5. So, 9.5 dyan. Linisan ko muna ito dito. Yung ano niya, outsole. Dito lang yan. Yan. Ang bata yan. Size ito. Youth, size 7 youth. Ganda oh. Dahil drag at saka true drag. Ang linis. Kyrie. Ang hilig ng Kyrie dyan. Linisan ko pa to. Dumi. Pero ang condition ang ganda. Size 8 sa mga size 8 dyan ha. Abangan nyo ito. Nike. Nike. Ang bago. Kunting linis lang. Wala na. 11.5. Pang babae ha. Kasya to sa size 10. Kasi euro niya 44. Ganda. Vans. Wala siyang liston. Ada liston. Ada pun liston ha. Ganda. Size 8.5. Ganda ito. Oh, Nike SB. Sa mga size 10 dyan, no? Wow. Napaka-the best. Galing. Size 10. Ang galing. Sabi, parang bago. Linis lang yan. Pero pa rin oh. Nike SB. White niya. Gums dito ha. Gum. Size nito. Size 10. So, size 10 dyan no. Daming size 10 ha. Januski. $15. Ang size. Size 6. Maliit lang. Size 6. Ang size 6 dyan.
Di pa rin, oh. Maliit. Maliit. 5 youth. Size 5 youth. Ito, maganda to. Kamo. Kunting linis lang yan, mga boss. Nike. Size 11. Kung sa mga size 11 dyan, ang swerte na naman. Ganda. Yung last na ano, sa mga use, Jordan 1. Oh. Ganda. Ang size ito, size 10 pa rin. Sa mga size 10 dyan, no? Ganda. May minimal heel drag lang, oh, pero hindi yan kita. Ganda. Ang linis lang to. Wala na po tong ano, laman ng isang box. Dito tayo sa ano, sa brand new. Brand new. Tingnan natin yung brand new. Brand new. Yan, brand new. Brand new. Brand new po yan, mga boss. May tag po yan, ang tag. Ang size is medium. Size medium. Medium. Ganda. Tag, brand new, ha. Size large. Size large. Sa mga size large yan. North Face. Brand new. Ito pa dyan sa likod. Size large. Ang galing. Yan. Let's do it. Size large. Size large. Ganda ng tela. Sa mga ano dyan, malalaki, size XL. XL. Nike. Here, size large. May tag po yan, mga boss. May tag. Yan. Jordan. Yan, may logo ni Jordan dyan, no? Size nito, size 10. Ito. Yan, sombrero. New Era. Round Cup. 7/1/4. Ganda, oh. Sa mga 7/1/4 dyan, New Era. New Era pa rin, 738. New Era. Ganda. Yung logo. Yung logo ba dyan sa buto niyo? Lalim. Oh. New Era. $738. New Era. Size
738 pa rin. No? Short. Tignan nyo po ito. Short. Tignan nyo po yan, ha. 5'1". Size 29. Liit. Size 29. 5'1" again. 5'1". 29. Size 29. 5'11", 28 size. Liit. Liit naman. Size 29. Liit ang size. So, sa mga size 29 dyan, ha. size 29. Size 30. 5'11". Ganyan po ito mga boss. Ayan. 412. Size 28. $5'11", 29. Size 29. $5'11", size 28. Okay. Ikan tayo na ano. Plastic. Dalawang plastic. The North Face. The North Face. Anong size ito? Yan, size 13, ang laki. Size 13. Yan na. Size 13. Yan, Adidas. May isang slip-on dyan, Adidas. Adidas. Size 10, size 10. Brand new. Yan. 6.5 women's. Yan yun. Wala itong mga box. Wala lang mga box. Wala lang po itong mga box. Okay, Presto. Anong size ng Presto na ito? Size 8. So, size 8 dyan. Brand nyo po yan, ha. Wala lang box. Yun. Sandal na sandal. Oh. Slides. Size 11. Ganda, size 11. Dalawa ito. Dalawa pala ito. Ito isa, size 10. Size 10. Ang ganda, oh. Bihira ka lang makita ng ano pala nito. Mga kulay ganito. Yan. Ay, tatlo. Tatlo pala ito. Tatlo, size 10. Dalawang size 10. Ito lang yan. $7.5. Brand new po ito. 7.5. Ito. Size 9.5. Size 9.5.
Brand new, walang mga box. Walang box ha. Brand new. Ito. Size 7. Brand new. Size 7. May use po tayo ng ganun. Size 10. Available. Size 10 sa use. Isa lang. Ito. Ito po siya. Use po yan ha. Pero brand new. Pero parang brand new. Ito SB. Nike SB. Brand new. Walang box. Ganda. Hihirap na lang makakita ng ganito dito ha. Sa atin. Size 8. So, size 8 dyan. Abangan nyo po ito ha. Post namin. Size 8. Ito. Size 10. Dalawang size 10. Nike Binasi. Size 9. Size 9. And the last, but not the least. Oh my God! Wow! Weakness 7 nata to. Weakness 6, weakness 7. Ano? Size nito is brand new po ito mga boss ha. Wala lang box. Ang size 10. Grabe. Daming size 10 ha. Okay. So doon lang po nagtatapos ang ating video mga boss. Alam pong nakuha na po. Yun lang pong dala nila. Ayun, so sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po kayo sa aming YouTube channel. At saka nakapag-subscribe, maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po sa inyong lahat. Sa inyong ayan. Ayun, doon lang po nagtatapos ang ating video mga boss. Maraming po salamat sa inyong suporta. Sa nakapag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong patuloy na suporta. At saka sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po kayo sa aming YouTube channel para update po kayo sa aming new arrival from USA. Shoutout nga pala sa aking supplier, The Panas and Havilio family. Maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po sa inyo. Bye-bye!